ओंकार ओडिया। नमस्कार फ्रेंड्स, ओंकार ओडिया चैनल रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स, आपण भल पाउथिबा कौन सी स्त्री अथवा झींकर सामना को जाइकरी मने मने एही गुप्त शक्तिशाली अद्भुत चमत्कारी मंत्रोक्त शब्द को मात्र 7 थर उच्चारण करंतु एवं तांकर अलक्ष्य रे तांको आलु को आपण 7 थर फुंकी दियंतु। अकस्मात एभली किछि चमत्कार संगठित हबो। सेही स्त्री अथवा झियो आपण को गुप्त संभोग इशारा करिवो, तार गृह को निमंत्रण करिवो। आपनकर एही शक्तिशाली अद्भुत चमत्कारी मंत्रटी प्रेमर देवता कामदेवंकर एक प्रचंड वशीकरण मंत्र अटे, जहाँकि खूब सरल, संक्षिप्त एवं स्पष्ट उच्चारण योग्य। यहाको जेकोसी भाई बा भौणी जो माने प्रेम जनित समस्या छंदी होई पड़िचंती, मन चाहिथुवा स्थान रे तांकर प्रेम प्रणय संपर्क स्थापन होई पारु नाही, जदि एही मंत्र सहारा से नियंती निश्चित भाबरे गोटे थरे ही सफल हेबे। कोनसी जटिल मंत्र विधान तत्व नाही, मंत्र को सिद्धि करिवार आवश्यक नाही, जेहेतु यह स्वयं सिद्ध। केवल भिडियोटी को ध्यान सहकारे सुनि नियंतु। जदि आपण कोनसी स्त्री अथवा पुरुष को लेकि गभीर चिंताहत मर्माहत अवस्था अच्छी, आपण चाहूथिबा स्थान रे आपनकर प्रेम संपर्क स्थापन होई पारु नाही, किंबा आपनकर पूर्व प्रेम संपर्क चलथिला मात्र ता कोनसी ना कोनसी कारणरू दुखद ब्रेकअप रे परिणत होईची। आपण तांको मने मने झुरुचंती एवं चाहूचंती कि से जदि आपनकर प्रेम जीवन को आसी पारंते, तबे निश्चित भाबरे आपनकर जीवनटी सुखकर होई पारंता। एभली परिस्थिति रे कामदेवंकर ए गुप्त वशीकरण मंत्रटी आपनको यथेष्ट भाव में साहाय्य करिवो। केवल जो विधि रे मु आपनको निर्देश करूची, एई मंत्रोक्त शब्द को प्रयोग करिया पई तांकर सामना को जाइकरी मने मने मात्र 7 थर उच्चारण करिवे एवं 7 थर तांको आलू को चाइकरी फुंकी देबे। देखिबे चमत्कार सेई समय ही संगठित हबो। अधिक समय ए मंत्रटी निये नाही, आकस्मिक भाव में ए मंत्र फलाफल मिलता है। तेबे जदि आपण स्त्री सामना को जीवाई अक्षमता अच्छी, अर्थात स्त्री अथवा झीटी आपण पाखु बहुत दूर अच्छी, पाखक जाइकरी ए मंत्रोक्त उच्चारण करने आदौ असंभव। तेबे एभली क्षेत्र जदि आपण मोबाइल रे तार फोटोकॉपी थाए, तेबे से फोटो को चाहिए आपण ए मंत्रोक्त शब्द को 7 थर उच्चारण करके 7 थर आपण मोबाइल को फुंकी देले, से समय ही से स्त्री अथवा झींकर फोन कॉल आसिबो एवं आपण को से तार गृह को निमंत्रण करिवो, किंबा एभली कौन स्थान दब जो स्थान रे तार आपनकर साक्षात होई परिबो। एक चमत्कारी गुप्त मंत्रोक्त शब्द केवल यहाकू 7 थर उच्चारण रे ही असंभव कार्यदक्षता प्रकाश करिथाए। वीडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चैनल को प्रथम बार आसतिले एही कंटेंट रुचि रहउतिले चैनल करे थिबा लाल कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक करी बेल आइकन क्लिक करी एवं ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करी चैनल को सब्सक्राइब कर नियंतु, जेभली कि आमे जेतल मध्य आपनकर सेवारे एभली तंत्रमंत्र वीडियो अपलोड करिवु तार सर्वप्रथम नोटिफिकेशन आपन पाखरे पहुंचबो एवं से सब को आपण माने सर्वाधिक देखिकरी किछि ज्ञान आहरण करि परिबे। तबे फ्रेंड्स, एबे नजर पकेबा शक्तिशाली गुप्त मंत्रोक्त शब्द, जहाँकि प्रभु कामदेवंकर एक प्रचंड वशीकरण मंत्र अटे। जेतल मध्य कोनसी स्त्री सामना रे याकु 7 थर उच्चारण करिकरी तांको अलक्ष्य 7 थर फुंकी दउचंती, अकस्मात सेही समय ही स्त्री अथवा झियो एक एभली अद्भुत तंत्रोक्त सम्मोहन जालर शिकार होइतांती। से सेथुरु मुकुलिबा कष्टकर होइताए एवं तांकर मन मस्तिष्क इंद्रिय प्रवृत्ति एभली कामयुक्त होई उठिताए, से आपनको न पाइला पर्यंत छटपट होवा पई लागिथांती। एथिपई से माने आपनको गुप्त संभोग इशारा दैथांती, तांकर गृह को निमंत्रण करिथांती। जदि कौनसी स्त्री एवं झियोंकर सामना को जाइकरी आपण माने एही मंत्रोक्त शब्द को उच्चारण करिवा कष्टकर, तेबे आपनकर मोबाइल रे थिबा तांकर फोटोकॉपी को चाहिए मध्य आपण 7 थर एही मंत्रोक्त शब्द को उच्चारण करिकरी सेही मोबाइल को 7 थर फुंक देले, अकस्मात आपण सेही झियो किंबा स्त्री ठारू फोन कॉल पाइबे। से तांकर ग्रुप निमंत्रण करिकरी आपनकर सह साक्षात होई पारंती, किंबा कौनसी विशेष स्थान को आपण को डकैकरी आपनकर सह साक्षात होइकरी तांकर समस्त अभिष्ट को परिपूर्ण करिया पई चाहिबे। एही शक्तिशाली मंत्रोक्त शब्द आपनकर स्वयं सिद्धि करिवार आवश्यक नाही, केवल এই मंत्र शब्द समूह को जागृत करने पे अच्छी। जो जागृत प्रक्रिया की एक क्षुद्र भिडियो माध्यम पुंखानुपुंख भाव में शेयर करुच्ची। भिडियोटी को ध्यान सहकारे केवल खाली शुणी दिंतु, थरे देखिए जदि सठिक विधान सह आपण माने एही मंत्रोक्त शब्द को जागृत करिकरी संपृक्त स्त्री अथवा झील उपर को 7 थर फुंक देले, 7 थर मने मने पढ़िकरी, तबे सेही स्त्री अथवा झील आपन को निश्चित भाव में मिलिबे, तांको जीवन साथी करि परिबे, संभोगर पात्री बनै परिबे। तबे एही चमत्कारी मंत्रोक्त शब्द को जागृत करिया पे हेले आपन को जेकोसी 2 गोटी बारु गोटे बार को चयन करिया पे पड़िबो। ताहा होची शनिवार किंबा मंगलवार। आपण शनिवार हो किंबा मंगलवार रो निषाद समय जेतबेले समस्त सोई पड़थिबे, केही आपनकर चाहि नथिबे, कोलाहलमय नथिबो, से स्त्री अथवा झियोंकर गृहटी जेउ दिगरे अछि
ଆପଣ ସେଇ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସିବେ। କୌଣସି ବାହ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ନିଜ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ଆସନ ପକେଇକି ବସିବେ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ଗୃହଟି କେଉଁ ଦିଗରେ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଘରଟି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ମୁଖ କରିକି ବସିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ, ଯେକୌଣସି ଥାଳି ହେଇଥାଉ, ରୂପା ଥାଳି, ପିତ୍ତଳ ଥାଳି, ଷ୍ଟିଲ ଥାଳି, ସେଇ ଥାଳିରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ମିଠା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲବଙ୍ଗ ରଖିବେ ଏବଂ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ମନେ ମନେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରିବେ, ଯାଦ୍ୱାରା କି ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଜାଗୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକା ମାନସିକ ଭାବରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଥିବେ, ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଭଳି କି ତାଙ୍କ ସହ ଆପଣ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପର୍କର ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଫୁଟୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ସେଇଠି 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁକି ଲଗାତାର ଗୁଞ୍ଜରିତ କରିବେ ଏବଂ ଗୁଞ୍ଜରିତର ପରେ ପରେ ଆପଣମାନେ এই ଯେଉଁ ମିଠା ଏବଂ ଲବଙ୍ଗଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥାଳିରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏହାକୁ ଖାଇକରି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇ ନେବେ ଏବଂ ଚୁପଚାପ ଶୋଇଯିବେ। ଏତିକିରେ ହିଁ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଜାଗୃତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଥବା ଝିଅଙ୍କର ସାମ୍ନାକୁ ଯିବେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁକରି ମନେ ମନେ ସେ ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ଆପଣ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ 7 ଥର ଫୁଙ୍କି ଦେବେ। ବାସ୍, ଚମତ୍କାର ସେଇଠି ହିଁ ସଂଗଠିତ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୃହକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବ, ଗୁପ୍ତ ସମ୍ଭୋଗର ଇଶାରା କରିବ, ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଭିଷ୍ଟକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ। ଯାହା ମଧ୍ୟ ତାକୁ କହିବେ ସେ ସେଥିରୁ ବିରତ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅକ୍ଷମତା ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ତା ଫଟୋକୁ ଚାହିଁ ମଧ୍ୟ 7 ଥର ମନେ ମନେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେଲେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲ୍ କରିବ। କୌଣସି ନା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡକେଇକରି ଆପଣଙ୍କର ମନର ଅଭିଳାଷକୁ ମେଣ୍ଟାଇବ। ତେବେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରିବେ, ତାହାର ରୂପ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହାକୁ ଫୁଙ୍କିବେ 7 ଥର ପଡ଼ିକି, ତାହାର ରୂପ ଟିକେ ଅଲଗା ହେବ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓଂ ଭଗବତେ କାମଦେବାୟ ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ଭଗବତେ କାମଦେବାୟ ସର୍ବସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ 7 ଥର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ମୋବାଇଲକୁ ଚାହିଁକି ହଉ ପଢ଼ିକିରି 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ, ମନ୍ତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଏଇଭଳି ରହିବ। ଓଂ ଭଗବତେ କାମଦେବାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ମୁଁ ଆଉଥରେ କହିଦେଉଛି, ଓଂ ଭଗବତେ କାମଦେବାୟ ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ମମ ବଶ୍ୟମ ବଶ୍ୟମ କୁରୁ କୁରୁ ସ୍ୱାହା। ଅମୁକ ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଗାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କର ନାମକୁ ନେବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ 2 ପ୍ରକାରରେ ଯେତେବେଳେ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଗୁଞ୍ଜରିତ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମ ମନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶକ୍ତିକୁ ଜାଗୃତ କରିନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ରଟିକୁ 7 ଥର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକି 7 ଥର ଫୁଙ୍କ ଦେବେ। ଚମତ୍କାର ସେହି ସମୟରେ ସଂଗଠିତ ହେବ। ତେବେ ଏହାକୁ କୌଣସି ଅସତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ଏଥିରୁ ବିଫଳ ହେବେ ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଏହି ମନ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ଶବ୍ଦର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସବୁ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ପାଖକୁ ଆପଣ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ସାଇଟ୍ରେ ଲିଙ୍କ ଅଛନ୍ତି, ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଟ୍ୱିଟର, ସର୍ବସ୍ଥାନରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ କଲ୍ୟାଣ ସଂଗଠିତ ହେବ। ଭିଡ଼ିଓର କ୍ଷୁଦ୍ର ପରିସର ମଧ୍ୟରୁ ମୋତେ ଏଇଟା ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏଇଭଳି ଏକ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଙ୍ଗଳମୟଙ୍କ କୃପାରୁ ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣୀ ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି, ଓଂ ଶାନ୍ତି। ନମସ୍କାର।